Good morning, students. The next topic is nature of law of contract. Already we are discussed what is contract, what are the essentials of a valid contract, then classification of contracts എല്ലാം பார்த்துட்டோம். അടുത്ത് the nature of law of contract, അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പാർട്ടീസ്, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, അതായത് പാർട്ടീസും പേഴ്സൺസും ഇൻക്ലൂഡ് ആകുறாங்க. അതേ மாதிரி അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ലോ, ദ ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇവിടെ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ റെം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ റെം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പേഴ്സൺസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നുണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും തിങ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പേഴ്സൺസും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ലോയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം. റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എ റൈറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പേഴ്സൺസും ഉണ്ട്, തിങ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പേഴ്സൺസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ കാണും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള പേഴ്സൺസ് തമ്മിലുള്ള റൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഒരാൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നയാളും. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്കും എന്നെയൊക്കെ റൈറ്റ്സൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദി റൈറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ദി പാർട്ടീസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദി കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്ന പാർട്ടീസിൻ്റെ മേലെ, പേഴ്സൺസിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം ചാർത്താനുള്ള ചില റൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം എന്ന് പറയുന്നത്. നോ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഗെറ്റ്സ് എനി റൈറ്റ്സ് ഓർ എനി ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടീസിൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി, എക്ക് ബിയുടെ മേളിലോ ബിക്ക് എയുടെ മേളിലോ അങ്ങോട്ടും അവർക്ക് പല കാര്യത്തിൽ കേസ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ഈ എയും ബിയും അല്ലാതെ സി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് എയുടെ പേരിലോ ബിയുടെ പേരിലോ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ല വേറെ റൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരാനോ സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേഴ്സണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈടുപെടக்கூடிய രണ്ട് പാർട്ടീസ് அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய റൈറ്റ്സ്. ഒരു പാർട്ടി വേറൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി മേലെ കേസ് കൊടുക്കவோ இல்லை அந்த மாதிரிയുള്ള லீகல் சட்டப்படியுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு போகிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி வெளியிலேருந்து ஒரு ஆளுக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் சம்மந்தமாக இந்த கான்ட்ராக்டில் உள்ளவங்க பேரில் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு வேறு சட்டப்படி உள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு போக முடியாது. அதைத்தான் நம்ம ரைட்ஸ் இன் பேர்சனம் എന്ന് പറയുന്നത്. இனி ரைட்ஸ் இன் ரெம். ரைட்ஸ் இன் ரெம் அப்படிங்கும்போது ரெம் மீன்ஸ் திங் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அதான் பார்த்தோம், ஒரு கான்ட்ராக்டில் ஒரு பேர்சன்ஸ் இன்க்ளூடட் ஆவாங்க, ஒரு திங்ஸ் ஒரு சாதனமோ ப்ராப்பர் ஒரு அசட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டரோலாம் இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே ரைட்ஸ் இன் ரெம். அப்போது எ ரைட் அகெயின்ஸ்ட் ஆர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எ திங்க் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் எனி சப்ஜெக்ட் மேட்டர். அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கலாம், ஒரு அசட்டு சொத்தாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டராக இருக்கலாம். ஸோ அப்போ அது மேலே இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸு தான் ரைட்ஸ் இன் ரெம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. எனி அதர் பர்சன் நாட் டிஸ்டர்ப் ஆன்ஸ் பொசஷன். இப்போ எனக்கு சொந்தமான ஒன்றை வேற ஒரு ஆள் ஒரிக்கலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளுடைய அந்த அவகாசத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம சாதாரண பார்த்தோம் அப்படின்னா கை அவகாச சர்டிஃபிகேட்டெல்லாம் வாங்கி வைக்கிறோம். எதுக்கு அப்படின்னா அது நமக்கு அவகாசப்பட்டது. அதில் வேற ஒரு ஆளுக்கு, இப்போ நம்ம இடத்துல உள்ள தர்க்கம் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நம்ம ஸ்டே வாங்குவோம். எதுக்காக ஸ்டே வாங்கணும் அப்படின்னா அது நமக்குரியது. அப்போ நமக்குள்ளதை நம்மளுடைய உரிமையை வேற யாரும் தட்டுப்பறிக்கக்கூடாது, நம்மளுடைய உரிமையில் வேற யாரும் அதாவது நமக்கு ஒப்பனண்டாக வரவங்க பங்கு போடக்கூடாது அப்படின்னு தோணும்போது நம்ம ஸ்டே வாங்குகிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய உரிமை வேற யாருக்கும்
அபகரிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்குள்ள ரைட்ஸை தான் ரைட்ஸ் இன் ரெம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, அப்போது இது வந்துட்டு இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸில் மெயினாக. இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிறது ஆல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் எக்ரிமெண்ட்ஸ் பட் ஆல் எக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஏ கான்ட்ராக்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு சரியா தவறா எந்தெந்த காரணத்தினால நீங்கள் சரினோ இல்லை தவறுனோ சொல்கிறீங்க அப்படின்றத நீ நோட்ஸ் எழுதி எனக்கு அனுப்பணும். உன்னுடைய புக்கில் வந்துட்டு உனக்கு என்ன இருக்குது, ஆல்ரெடி அதுக்குள்ளே இந்த இது இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் அக்ரிமெண்ட்ஸ். எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸும் எக்ரிமெண்ட் தான், ஆனால் எல்லா எக்ரிமெண்ட்டும் கான்ட்ராக்ட் ஆகாது. யூ ஆர் அக்ரீட் ஆர் நாட் அக்ரி பண்ணுனா அதுக்குள்ள ரீசன்ஸ் என்ன, நாட் அக்ரினா அதுக்குள்ள ரீசன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு எனக்கு அனுப்புங்க. அது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கூகுள் மீட்டில் கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.